Salam alaikum, وصحة رمضانكم. اليوم une vidéo un peu spéciale où on a la présentation d'un nouvel ordinateur d'apnée et de plongée et de chasse sous-marine SIAC Jack. Donc la montre du fait un carton haka, un boîtier en carton. Et donc hello. Et à l'intérieur داخل نلقى الساعة. Voilà ça. Vraiment شابة بزاف hein. Les bracelets en silicone, très souple, voilà. Et on va montrer. Donc il y a deux boutons sur le côté gauche avec un capteur de pression et deux boutons en acier inoxydable. Hein. Voilà la plaque, tenue en acier. SIAC Diving Computer Made in Italy. Et du côté droit, il y a deux autres boutons. Au final, donc هذا باش تشارجر منه. Donc نفهمكم بعد كينا parce que ما فيهاش بيلا تشارجر بالباتري et ça c'est vraiment excellent. C'est une nouveauté aussi. Alors داخل شنو نلقاو تاني donc نوخرو هذا. On va juste enlever ce petit carton. À l'intérieur alors شنو عندك le bracelet d'extension. دونك هذا تزيده باش تطول البراسلي تاع الساعه. هذا ماشي ايشون ماشي باش تبدله وكاو يخسر لك. هذا تزيده باش يولي باش تنجم وكاو عندك ان تور دو بواني كبير ولا باغ اكزومبل انا كي نروح ندير لاشاس ولا توجور جو لوتيليز باسكو علاش الساعه كي تكون داير لا توني وكلشي تولي تبلع جوست انفان تبلع يبقوا غير زوج ولا ثلاثه تاع ليكرون وماذا بيك نتايا تكون باش الساعه تكون بيان محزومه في يدك تزيد لها هذا سي انديسبونسابل دونك سي اون سيكوريتي. شنو نقول تاني داخل نلقاو ان كابل دونك هذا لو كابل باش تبرونشيها مع البي سي ولا باش تشارجيها دونك كوتي يو اس بي اي دوزيام كوتي فوالا كوتي هذا هو اللي يدخل في الساعه دونك منها تتشارجا اي تو. نلقاو تاني ان كاتالوج. alors le catalogue très important donc تقروه فيه فرونسي باش تفهموا كاع لي زوبسيون باسكو هاد الساعه باش نفهم كاع لي زوبسيون اللي فيها خصني فيديو تاع 1 اور دونك سي فري كو من بعد نجمو تسقسوني تو باسكو راني سي بون راني قادرها كاع كيفاش تخدم تو مي ماذا بيكم تقروا لو كاتالوج. ابري كاين ان كاتالوج سور فيشي بي دي اف très intéressant parce qu'il est plus détaillé بعد مديه لكم. البراسلي هدرت لكم عليه دونك فوالا كيفاش تزيده سي سامبل دونك هذا سي ان براسلي ديكستونسيون كيما فهمتكم très important ديرها كي تسيد دونك ديرها هكا ونطلع كاع الفوق ابري سا ديبون لا طاي تاع البواني تاعكم فوالا اي لا با دو بروبليم لا مونتر كي ديرها براسلي ما يجيش جوست اليز وهذا هوده تحت ولا تبلعها اليز aucun problème. Là on a une extension. Ok, autre chose donc on va voir comment charger et les caractéristiques de la batterie avant de passer la montre. On chauffe les options lui faire. Alors la batterie, donc c'est une batterie dernière génération, تتشارجا en 3-5 heures maximum. donc كي تكون ساعه كاع ديشارجي عندك 5 heures تتشارجا لك ماكسيموم. كيفاش تشارجيها؟ عندكم الكابل تاعها ها ولا سي سامبل. عندك فيها ان كوتي من الفوق هكا مكتوب فيه سياك تجيبه ديرها ابان هكا تدوره تشوفها دخلت هكا هي مع كي تدخل تدرك وتدور تيجي هذا كوتي هذا من الفوق دونك فوالا. لا ماتنون نقدروا نشارجوها سواء نديروها في البي سي يو اس بي هذا نديروه في البي سي مي سياك تكونسيك دير شارجور تاع تليفون بورطابل. باغ اكزومبل انا عندي كوندور نديره تشارجا beaucoup plus vite et mieux. donc autre chose, il faut toujours la charger à 100% la montre. Voilà. Alors on va voir de cas, on va parler des caractéristiques donc à la batterie. donc la batterie هذه en mode pause ou la veille parce que الساعه فيها un mode veille كي تحطها وما تتوشيهاش تطفى وحدها. donc en mode veille شحال تشد الباتري تشد 6 à 7 mois c'est énorme. donc قلت لكم c'est une batterie vraiment dernière génération. لو كان تستعملها en mode montre كيما راهي دركا صدي تلبسها تاع كل يوم تاع ماشي تاع بحر هكا غير باش تعرف الساعه كاع. donc en mode montre تشد 2 à 3 mois تاني c'est énorme. donc قبل ما تعاود تشارجيها donc ما تسحقش تشارجيها كل يوم. mais en mode chasse sous-marine apnée plongée وين on va dire maximum تاع لي وين تستعمل لي maximum تاع لي كاباسيتي تاعها وين تشعل الضوء تو فوالا باسكو فيها الضوء يشعل فوالا. là elle va durer 40 heures. 40 heures c'est largement suffisant n'importe quelle activité.
On va parler des caractéristiques de la montre. Donc les caractéristiques تاعها. Alors فيها un mode veille كيما قلت لكم. Alors le mode veille c'est-à-dire que parce que فيها un accéléromètre داخل donc تحطها وحدها تطفى donc غير تبوجيها تعاود تقلع. Voilà هذا هو. فيها un mode verrouillé c'est-à-dire que دركا تكون en mode verrouillé c'est-à-dire toucher n'importe lequel des quatre boutons déverrouiller باش ما تنجم تعاود تضرب في un autre bouton باش تدخل في les options تاعها. هذه سي voilà. Alors l'écran principal il est en mode montre. Donc l'écran principal toujours il est en mode montre. Donc après qu'il تدخل في الماء وحدها تروح في un autre mode le mode apnée ولا automatiquement بلا ما توشي ولا تدخل في les options ولا. Donc فيها énormément d'options باش donc les options تاع la plongée parce que elle fait aussi plonger hein. Donc elle fait un seul gaz nitrix je pense oxygène 50%. Donc فيها un PC mode donc te connecter à le PC télécharger le logiciel gratuitement من siacsub.com. C'est moi dive logger donc télécharger après تنجم دير les mises à jour et tout. فيها un compas. Alors le compas c'est quoi? Alors le compas c'est donc c'est une boussole voilà فيها une boussole on va voir كيفاش دير تروح la boussole après. فيها un reset to défaut donc تقدر لها كي تخرب بزاف les options وتخص تخربشها ولا مش عارف شدير تقدر تعاود تردها par défaut donc il y a aucun problème تعاود تولي كاع les options كيما كانوا في البداية. Donc فيها un menu plongé donc كيما قلت لكم فيها plusieurs options. فيها des alarmes donc des alarmes اللي déclenchent ça dépend par exemple تقدر انت تكونفيغوريها كيما تبغي. par exemple انا ندير alarme باش كي نهود كي نكون نهود كي نلحق 10 متر تصوني لي خطره نلحق 20 متر تصوني لي خطره نلحق 30 متر تصوني لي ديرها تاني باش ميم كي نطلع تصوني لي باش نعرف راهي وراني. Donc تقدر لها le réglage des mélanges gazeux هذه c'est pas pour les plongées en bouteille. فيها un planificateur. Donc il y a un planificateur dans la limite de la plongée sans décompression. On fait un planificateur avec décompression. Il y a un logbook. Le logbook il intéresse donc c'est une option. Les apnéistes. Donc c'est un carnet de plongée. Donc il peut stocker 600 apnées. Donc les apnées les informations, le graphe, la profondeur, la température, enfin tout. فيها les prévisions météo donc هذه تحققها تعرف la météo donc تقدر تعرف la météo بها. فيها un altimètre donc تاع l'altitude un baromètre تاع la pression et un thermomètre تاع la température. Donc on va voir donc les options تاعها pendant la plongée donc qui تكون plongée en apnée. Alors فيها deux options exclusives donc هذوما اللي هضروا عليهم بزاف qui font de cette montre l'une des meilleures montres au monde actuellement. Donc ces deux options كاين غير فيها. Alors c'est la réduction du risque d'œdème d'hémoptysie. Donc le DEM c'est quoi l'hémoptysie? En fait c'est des chasseurs par exemple نعرف شحال من واحد وانا ما نديرهاش كنت نعرف شحال من chasseur كيروح يصيد يروح ديريكتومون par exemple يصيد اليوم 20 متر يروح ديريكتومون يدخل يروح ديريكتومون بروفوندور تاع 20 متر يهود. C'est très très dangereux. On peut avoir un œdème pulmonaire c'est-à-dire à vie قال لك ما تبراش منه. Donc c'est des lésions pulmonaires très graves et le seul moyen باش ما تصرالكش c'est que قبل ما تروح هذيك la profondeur تاعك تاع 20 متر ولا دير plusieurs profondeurs paliers c'est-à-dire تروح تصيد à 5 متر 10 متر 15 متر. الا تعرف راك بلي نتايا مقلق دونك هاد الساعه elle t'offre la possibilité باش دير لها une configuration قال اليوم باين نصيد à 20 متر تكتب لها 20 متر كي غادي تدخل اوتوماتيكمون في المنيو تاعها تاع لا بلونجي غتقول لك dive to par exemple 5 متر تقول لك chasse à 5 متر كي تروح تصيد à 5 متر un certain nombre de fois je sais pas une fois ولا deux fois تقول لك اي روح 10 متر ما تروح je sais pas 15 متر مع عاد تقول لك وانت les poumons تاعك يكونوا assez échauffés باش تروح ل 20 متر. Donc ça c'est vraiment excellent اللي يعرفوا روحهم باللي مقلقين ولا. Donc فيها تاني une autre option très intéressante اللي انا نستعملها بزاف c'est la réduction du risque de Travana. Travana c'est quoi? Alors Travana c'est هذوك les chasseurs اللي انا واحد فيهم من يكون يصيد دونك يصيد جو سي با يصيد يقعد 1 minute تحت الماء كي يطلع مقلق باش يعاود يهود شاف حوته ولا c'est-à-dire on récupère pas assez la surface تقعد غير شويه في la surface تعاود تهود تحس روحك à l'aise. انا واحد فيهم et ça c'est très très dangereux parce qu'on peut avoir un problème de Travana c'est-à-dire الدوخ كلي دونك تجيك الدوخه وشغل كلي تهبل ما تعرفش c'est très très dangereux. Donc هاد الساعات دير لها un réglage وتقدر دير له شعل يكون هذا لو ريغلاج on peut le modifier l'intensité تاعه. دونك شغادي دير لك الساعه غادي كي تطلع في لا سيرفاس اوتوماتيكمون دير لك ان كونت ا روبون تقول لك شحال الا قلك تقعد في لا سيرفاس على حسابها وتكتب لك شحال ملي راك في لا سيرفاس دونك ان كرونو انت تشوف روحك باللي كي تلحق هذاك الوقت اللي قالت لك عليه الساعه
عاد تعرف بلي الكور تاعك راه مريح. ابخي انت ديسيدي سي با اوبليغاتوار ما غاديش ساعه تشدك ولا mais c'est très très intéressant. Donc c'est pour ça que cette montre un très bon allié, donc c'est un binôme carrément pour éviter des problèmes, surtout les Saido en solo. À la belle il ne faut jamais chasser tout seul, mais quand même les Saido il faut le dire. Alors il y a une alerte hydratation, donc des fois par exemple ici tu as fait le كنت نصيد بها تكتب لي hydrate, donc de temps en temps تكتب لك شرب الماء. Voilà, donc ماذا بيكم تدوا معكم في لابو قرعه تاع الماء باش تشربوا. Il y a un mode de plongée avec scaphandre, ça c'est pour les plongeurs avec bouteille. Donc avec plusieurs informations visibles au cours de la plongée. Il y a plusieurs applications. Avec un temps d'interdiction de vol, ça aussi c'est pour les plongeurs en bouteille qui trop dire une plongée avec bouteille وتكون تعاود تكمل تطلع للدار تكتب لك هنا تصير لك طياره صغيره تكتب لك نو فلاي c'est-à-dire ما تطلعش تطلع في طياره parce que il faut savoir qu'il ne faut pas تطلع في طياره ولا تطلع en altitude après une plongée après un certain nombre d'heures 12 heures ولا ça dépend donc ساعه تحسب لك هذوك النومبر d'heures au cas où واحد يكون غادي voyager juste après il peut avoir des problèmes très très graves. Donc فيها aussi un chronomètre, فيها les phases lunaires اللي يسحقوا donc القمر et tout. Donc فيها aussi un mode fitness. Donc avec un podomètre, donc tu as le fitness, sport et tout. Donc tu as les calories, كل شيء. دخل انت des informations تقولها شحال توزن شحال الطول تاعك ويا تحسب لك les calories, la distance parcourue كل شيء. فيها une alarme bien sûr. On va parler دركا نهضروا rapidement على les 4 boutons A, B, C, D. Donc les boutons de la montre. Donc نهضروا على le bouton A. Alors, le bouton A كي تدرك عليه تدرك une fois كيما فهمتكم pour déverrouiller يخرج لك هنا pourcentage على الباتري باش تعرف بلي ديفيرويتها هنايا. Donc après qu'il une deuxième fois يشعل لي الضوء. Donc c'est une lumière LED وكيما راكم تشوفوا elle est très puissante. Donc فيها un LED dernière génération تقدروا تريغلوا l'intensité تاعه. بون انا دوكا يطفى علاش باسكو كيما تدرك عليه خطره ما دير والو يطفى وحده بور ايكونوميزي. ابري لو كان باغ اكزومبل ندرك نبقى نخرب في لي زوبسيون ما يطفاش كاع. فوالا باغ اكزومبل نبقى شاعل هنا ولا ما غاديش يطفى parce que on est justement on utilise fait donc c'est automatique donc juste pour expliquer. Voilà, ça c'est le bouton A اللي فهمتكم عليه هذا هو هذا. alors le bouton B كي ندرك donc ندرك ثاني deux fois parce que l'eau l'a déverrouillé qui m'a fait comme pour déverrouiller la deuxième fois à ندخل في les options. Voilà, هذوما les options. Donc c'est le compas. Alors le menu fait le compas, donc la boussole nord est et tout. Moi je vais allumer les LED باش نشوفوا بالك. Voilà, même si c'est très puissant je sais pas là يتبان معليش. Donc عندنا la boussole عندنا en degré نقدروا نديروا même un cap c'est-à-dire نقدروا نخيروا un cap اللي من بعد كاينه واحده يولي يقول لك كي دير باش تروح له. عندك الفوقه لانديكاسيون تاع لا ميتيو مانيش عارف لا يتبان بالليد ولا ما يتبانش نطفيه. هنا الفوقه سي لا ميتيو دونك سي ان بتي غراف. عندك هنا السمش مصوره هناك اللي غيام هكا فيها منه. عندك ان بتي غراف لا يطلع صافي دير الدعوه يتسقد ولا يتخسر كيما هنا يقول لي باللي بالك حشيه شويه الدعوه شويه تخسر. اش كاين ثاني عندك هنا l'altitude donc en mètres. Donc العل اللي انا فيه دركا ça indique 113 متر راني في السينيا donc ça indique 113 متر. عندي لا température تحتها en degrés Celsius. bien sûr هاد لي زوبسيون كاع تقدروا تبدلوهم تقدر باغ اكزومبل en degrés فahrenheit لا كنت مولف المهم حنا لي الجيريان en degrés Celsius. وعندك la pression en millibar donc voilà elle est indiquée ici. donc هذا تقدر نطفي. donc هذا هو c'est le bouton B. alors B شافيه ثاني si on appuie une deuxième fois on aura un autre menu. donc هذا المنيو راه مانسكري هنايا مكتوب فيه chrono, moon, fitness, clock, alarm. alors فيه chronomètre. moon c'est les phases تاع لا لون تاع القمر باش تعرف يسحقوا سورتو صحاب اللي عندهم المد والجزر donc les marées حنا ما نسحقوش بزاف. alors كاين ثاني le mode fitness. le mode fitness est très intéressant pour les sportifs. c'est un mode fitness vraiment complet hein. c'est-à-dire qu'il y a des montres spéciales de fitness هذه فيها كيفهم juste en option donc et peut-être même plus. alors je sais pas là يتبان je vais allumer كي تكليك على المود فيتنس باش تدخل فيه. donc عندك هنا عندك plusieurs inscriptions. alors كاين un podomètre. alors podomètre c'est quoi c'est ce qui calcule le nombre de pas كي تقعد تمشى هكا. voilà donc الساعه تبدا تحسب لك لي با كي تكون تتمشى. باغ هنا طلعت باسكو حسبتني نتمشى بون انا قاعد نتحرك فيها هكا. عندك تحسب لك لا ديستانس باركوري شحال من متر. عندك لا فيتيس تاعك تكون تجري ولا باغي تعرف لا فيتيس تاعك en kilomètre heure.
عندك le nombre de calories brûlées en kilocalories. دونك باش تعرف هي هاد لي زوبسيون كاع انت اش دير، غادي تعطيها غير دو دوني، تعطيها الطول تاعك دونك لا لونغور اون سنتيمتر، راني نديرها 1 متر 85 même si انا شفي 1 متر 86 باسكو تطلع غير ب 5 سنتيمتر، ودير لها لو بوا تاعك، راني ندير لها 80 كيلو دونك باش تعرف لو بوا تاعي تاني. فوالا كي تعطيها هاد لي انفورماسيون هي ابري elle va tout calculer. C'est vraiment un mode très intéressant pour les sportifs. Donc voilà. شوفيها تاني. Donc voilà هذا c'est ce qui en ce qui concerne le bouton B. Après فيه plusieurs fonctionnalités نخليكم تديكوفروهم وحدكم mais grosso modo c'est ça. Alors le bouton C il faut savoir بلي هو le bouton اللي فيه كاع les options تاع الساعة pour régler l'heure enfin كلشي. Donc tout ce qui est réglage هنايا تبغي تبدل حاجة ولا c'est le bouton C. فيه بزاف les options ما غاديش نهضر عليهم كاع دركا على خاطرش فريمون بزاف. On va cliquer pour voir. Donc voilà, regardez هنا display. Alors display c'est tout ce qui est l'écran. Donc كي نعاود ندرك عليه باش ندخل باغ اكزومبل نعاود ندرك une deuxième fois في سي ندخل في display غادي يكون عندي بزاف les options. عندك système 7. alors ça aussi عندك البي سي مود، عندك تهود عندك le compas باش تريغلي et surtout pour calibrer le compas. Alors compas c'est la boussole اللي شفناها كبيتينا في البوطون B. il faut savoir que من تشري ساعة جديدة c'est pas calibré parce que كل واحد على حسب بلاده باش الساعه تعرف روحها كيفاش تورينتي روحها. donc il faut le calibrer. alors pour le calibrer il faut suivre le manuel parce que غادي تدرك واحد l'option après تحطها تبقى تدور تعاود تدورها هكا تعاود تحطها في بلاصه بلا تدورها هكا باش وحدها تقدر بروحها. on le fait juste une fois. كاين تاني des informations تدخلهم c'est la déclinaison magnétique. il faut savoir que في الجزائر juste pour information c'est plus 0,5 degrés est au cas où واحد يخرب ويبغي يعرف. لا ما عرفتوش سقسوني نجم نفهمكم كي ديروا. فوالا هذا هو لو مود. عندك تزيد تهود تحت شنو نعدو عندك لو مود ديفو. ديفو سي باش ترد الساعه باغ ديفو سادير كو خرجت في لي زوبسيون بعد تعاود تردها كيما كانت من كانت جديده. سي هنايا سي سامبل. وعندك انفورماسيون كي تكليك على انفورماسيون غادي يجوك دي انفورماسيون كونسيرنون لا مونتر نيميرو دو سيري اي تو وين مصنوعه. بون كاع مايتين ايطالي دونك غير تكليكي عليها تخرج لك. فوالا انا درت لي سياك جاك نيميرو سيري مايتين ايطالي ولا باتري شحال راهي. فوالا ça c'est le bouton C. فيه كاع les options de réglage. il faut se souvenir. غادي نهضروا على le bouton D. donc D هذا هو le bouton pour les chasseurs, les apnéistes et les plongeurs avec bouteille. il y a toutes les options ici. alors quand on clique une fois ندخلوا في les options. نكليكو خطره دونك يجيكم في الاولى في هذا لو تابلو. دونك في المود OC. OC ça veut dire plonger avec bouteille. نشوف نطفي الليد مش عارف لا يتبان. دونك هنا دونك دركا ما عندنا ما نديرو به باسكو ما راناش في الماء. هذا في الماء اللي يكون ايتيل. ابري عندك 3 مود. عندك لو مود OC عندك لو مود gauge سي لو بروفونديمتر يسحقوه تاني يسحب لا بلونجي افيك بوتي. دونك il faut savoir بهاد لا مونط فيها ان بروفونديمتر donc en plus des mélanges gazeux et tout. عندك le troisième mode free. donc free c'est donc apnée. هذا le mode automatiquement كي تدخل في الماء automatiquement هذا هو المود اللي يجي. donc غير تدخل في الماء الساعه تجي هكا دونك وحدها تجي هكا وتبقى تعطيك toutes les informations هنا في الوسط et tout. دركا ما فيهاش les informations parce qu'il يكون il faut نكون في الماء. mais غادي ندير لكم une petite scène وين راني في الماء باش تعرفوا كيفاش داير l'écran هذا في الماء. ابري تنجم تزيد تدخل في لي زوبسيون تكليكي هنايا باش تجيك دونك راك في الدي تكليكي في السي. فوالا ندخل في ان اوتر منو. هذا المنو سي بور avoir les réglages
t'as le côté apnée ou la plongée avec bouteille. Donc avec dive set 1, dive set 2, free alarm. Il y a quoi d'autre? Voilà, free alarm, non. عندك ce qui est intéressant qui t'ouvre les options qui est le logbook. Logbook, ça c'est très très intéressant. C'est le carnet de plongée taille. Il faut savoir que le carnet il peut stocker 600 apnées, c'est énorme. Donc stocker les 600 apnées. Donc je ندخل فيه donc نضرب هكا par exemple et voilà يخرج لي un graphe. Je sais pas là يبان un graphe, numéro تاع l'apnée, la température, la date, l'heure, la profondeur اللي هوت فيها في هاد l'apnée, diving time donc le temps d'apnée, type d'apnée donc apnée free donc parce que راني في le mode free et temps de surface. Donc هذا تقدو à n'importe quel moment راني numéro 92 donc راني مستوكي لي 92 par exemple في هذيك الخرجه درت 92 apnée نقعد نهود ونطلع هنا 91 90 كل وحده نشوفها individuellement le graphe تاعي كيش هودت كيش طلعت la courbe. Donc on a toutes les informations. Donc voilà. Ça c'est ce qui concerne le bouton D, il fait énormément d'options en plus mais on peut pas toutes les voir. Voilà. Donc la vidéo comme j'espère que عجبتكم. Alors la montre, elle fait 69 000 dinars en Algérie. Il faut savoir que son prix est un prix tout à fait normal par rapport à la catégorie de la montre. Donc c'est une montre haut de gamme parce qu'elle est vraiment complète. Les autres montres ont beaucoup moins d'options et elles coûtent souvent plus cher. Donc c'est une montre fabriquée en Italie avec des matériaux très nobles, du silicone, acier inoxydable, des options exclusives, notamment la batterie. Donc je chargerai. Donc plus de problèmes à la pile, la pile ou là, ça y a plus de problèmes, plus les deux options Travana et donc contre le risque de Travana et contre l'œdème pulmonaire. Donc voilà, elle est disponible en Algérie chez. Alors il faut savoir qu'elle est disponible surtout maintenant à Oran, chez Top Sport Oran. Regardez le lien et les revendeurs partout en Algérie. Je vais essayer d'avoir les liens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sarsini, il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'elle est un peu compliquée. Après, Ritfama, vraiment c'est que du plaisir. Filma, elle est incroyable. Avec des données. Elle va complètement changer la façon de plonger, de chasser. On va se sentir plus en sécurité et surtout on va avoir des données importantes, les profondeurs, température. Et je l'utilise même hors de l'eau. Les options quand je fais du sport. Voilà, c'est voilà. Comme on a la vidéo, partagez, likez et à très bientôt, Inch'Allah. Thank you.